المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله يا الله رب العالمين لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول بجاه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولقضاء حاجاتنا حاجات الدنيا والآخرة خصوصا لهذه الجماعة مجلس العلم والاعتكاف بعد المغرب ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kangge nyadong hidayahipun Allah kersane sekedhik ngaos kita gampila dados ilmu ingkang manfaat. Monggo kita ndonga sareng-sareng ngapunten kawula rumiyin panjenengan nderekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah, la hawla wa la quwwata illa minallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala 'azamatuh qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Para bapak ibu, keluarga besar jamaah Masjid Agung An-Nur ingkang kawula mulyakaken, lan mugia kita sedaya ingkang hadir rawuh kalian niat iktikaf lan nenggo jamaah salat isya dunya akhirat, mugia kita sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, ngantos sonten dalu niki kita sedaya tasik pinaringan panjang umur, penuh sehat wal afiyah. Mugi-mugi tambah dinten lan waktu kita sedaya saged langkung tambah iman, ilmu, ibadahipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita nglajengaken bahasan tentang
seputar Siti Maryam, seputar Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kula sering nerangaken Al-Quran maupun hadis maupun beberapa ngendikanipun para ulama terkait kalian surat Al-Imran. Dening nopo Syekh Imran niki adalah bapaknya Siti Maryam, nerangaken tentang Palestina seputar Isra Mi'raj niku mboten patek mantep, tapi mulai wulan niki kula rondok mantep mulai Gusti Allah nakdiraken winginane awal Desember nembe wangsul saking Palestina, Mesir, Yordania yang merupakan bumi-bumi yang pernah dipijaki oleh para nabi dan rasul, utamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, utamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken, winginane kita sampai dumateng bahasan Nabi Isa alaihi salatu wassalam masa kecil dibesarkan di Mesir. Mantun ngoten kisaran Nabi Isa menika yuswa 18 tahun. Wonten tiyang sing ketingal ahli ibadah alim di mata Sayyidah Maryam. Para ulama khilaf niku malaikat nopo tiyang alim pada zamannya, menyarankan kepada Sayyidah Maryam untuk kembali ke tempat kelahiran Maryam maupun Isa, yaitu di Yerusalem, Palestina. Mantun ngoten, dengan mengikut para kafilah yang berjalan dari Mesir ke Palestina. Mesir Palestina niki kirang langkung antara 400 sampai 650 km. Ningali pojok pundine Bapak Ibu sekalian. Yang terdekat kisaran 400 meter. Cukup bisa perjalanan darat. Tatkala Nabi Isa alaihi salatu wassalam kisaran yuswa 18 tahun, ningali fenomena keadaan masyarakat Bani Israel yang tinggal di Palestina, beliau sangat-sangat prihatin. Prihatin sangat. Sebab nopo? Tiang-tiang Bani Israel sudah banyak melenceng dari ajaran Nabi Musa yang diterangkan di kitab Taurat. Mereka banyak mempercundangi kitab suci demi kepentingan dunia, demi kepentingan kekuasaan. Tatkala niku Nabi Isa berjalan mlebu metu kampung, beliau mboten nikah, padahal beliau ganteng, gagah, kuat, tapi beliau tidak memperdulikan keinginan nafsunya demi untuk umat tatkala itu. Siji kalih Nabi Yahya. Nabi Yahya menika putranipun Nabi Zakaria sampai sedo mboten menikah, tapi Nabi Yahya niku gesangi diangkat dadi nabi. Beliau niku remen ten gunung-gunung, ten tepi-tepi laut. Bahkan beliau seneng tahannus menyendiri ten gene gua-gua menghadapi kerusakan zaman di era Bani Israel. Nabi Yahya kalih Nabi Isa niki hampir sezaman Bapak Ibu sekalian. Begitu Nabi Yahya wafat, Nabi Zakaria wafat, Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Tatkala Nabi Isa menika berjalan kemana-mana, beliau menika prihatin. Beliau ingin banyak membantu orang-orang Bani Israel yang tertindas, utamanya mereka dari kaum kecil. Sembari berdakwah diterangaken wonten ing Al-Qur'an surat As-Saff.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saff juz 28 milai ayat ke-6. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran birasurin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahul azim. Wa idz qala lan tatkalane ngendikan, tatkalane menyeru, tatkalane dakwah sapa Isa Nabi Isa alaihi salatu wasalam ibnu Maryam, rupane kang dadi anak lanangi Sayyidati Maryam. Sayyidati tiang sisir dadi Siti. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, inni sak temene ingsun iku Rasulullah, utusane Allah, ilaikum maring sira kabeh. Niki didhawuhaken prakiraan yuswane Nabi Isa menika 22 tahun. Jadi Nabi Isa niki diangkat dadi nabi tasih 6 22 tahun. Terus beliau diangkat ke langit pada usianya ke-33 tahun. Berarti namung pinten tahun dadi nabi rasul? 11 tahun. Inni sak temene ingsun iku Rasulullah, utusane Allah, ilaikum maring sira kabeh. Tekoku dadi Rasulullah musaddiqon halim beneraken lima maring barang, tegese kitab suci, tegese ajaran, tegese agama, baina yadaya ing dalem ngarep ingsun, minat Taurati saking kitab Taurat. Jadi Nabi Isa sing beto kitab Injil niku nggih membenarkan adanya kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hanya saja saat itu kitab suci Taurat kata ditahrif, kata dirubah kalih tiang-tiang Yahudi Bani Israel untuk kepentingan pribadi, golongan kekuasaan segenggam emas di dunia. Tekoku di samping membenarkan adanya kitab Taurat dengan ajaran-ajaran yang murninya, wa mubasyiron, aku yo maringi kabar gembira, birasulin kelawan Arab tekone utusan, yakti tegese Arab teko mimba'di saking sakwuse ingsun, ismuhu kang utawi jenenge utusan iku Ahmad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ten makhluk langit lebih terkenal nama Ahmad daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama saja Bapak Ibu sekalian. Falamma jaa mongko tatkalane wis teko sapa Ahmad ngapunten, falamma jaa mongko tatkalane wis teko sapa Ahmad ing Yahudi lan Nasrani bil bayyinati kelawan gawa pira-pira bukti ay Al-Qur'anil Karim, qalu padha ngucap sapa wong Yahudi lan Nasrani termasuk musyrikun, hadza sihrun mubin. Ini tidak lain, kehebatan-kehebatannya Muhammad adalah bentuk sihir yang jelas. Dados Nabi Isa, para Bapak Ibu sekalian, diparingi kegembiraan kalih Allah. Isa sing mbok adepi umat Bani Israel iki padha ambek sing diadepi mben ambek Nabi Rasulku sing terakhir Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek awakmu dinyek sebagai anak haram, awakmu nggawa mukjizat keluar biasaan dianggap sihir,
mene nabiku sing terakhir Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yo ben dinyek kaya awakmu dinyek ambek wong Bani Israel. Intinipun ngoten Bapak Ibu sekalian. Tapi tiang-tiang Yahudi termasuk tiang-tiang Nasrani Bapak Ibu sekalian diterangaken wonten ing Al-Qur'an surat An-Nisa 159. Utamanya mereka-mereka yang sebagai pendeta, sebagai pastor, tokoh-tokoh agama mereka, binjing niki menjelang kematiannya mereka ini akan menyesal. Diterangkan kalih Allah Subhanahu wa taala, wa immin ahlil kitabi, lan ora ono saking wong ahlil kitab termasuk wong Yahudi tiang Nasrani, Pak, illa la yu'minanna, yaktine teman-teman bakal iman kelawan Isa, bihi kelawan Nabi Isa, qabla mautihi ing dalem sadurunge matine. Dadi ngeten, tiang Yahudi tiang Nasrani niki tatkala mereka badhe pejah, ulama-ulama mereka Bapak Ibu sekalian niku kalih Allah Subhanahu wa taala badhe diparingi pirsa bahwa penyembahan mereka kepada Nabi Isa yang disangkakan sebagai anak Allah. Mereka mendewakan Siti Maryam yang merupakan jelmaan Tuhan Bapa yang diturunkan ke dunia berupa ibu, itu adalah salah. Dan mereka beriman tatkala didatangi oleh malaikat Israel. Tafsire ngoten Pak, mboten kula waca Arabe. Wau kula menjelang maghrib mantu nasar sinau meh 2 jam. Tapi ngaji kula niki ngen paling 45 menit. Tapi sinaune 2 jam. Dadi kula niki ibarat wau niku sing buka duren jenengan karek nedon apa karek ngemplok, Pak. Jadi kula buka tafsir khususipun wau tafsir Sofwatut Tafasir. Dingendikaaken tatkala malaikat Israel itu datang kepada para rahib, kepada pastor, kepada para pendeta, mereka itu melihat benar bahwasannya Yesus Kristus yang mereka tuhankan atas nama Tuhan Anak jelmaan dari Tuhan Bapa itu salah Bapak Ibu sekalian. Terus mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah. Zaman itu juga mereka iman kepada Allah dan Nabi Isa sebagai hamba Allah Rasulullah, bukan sebagai anak Allah. Tapi imannya terlambat, boten ditrampi kalih Allah Subhanahu wa taala. Dingendikaaken yashhadu nyekseni sapa Isa Nabi Isa alal Yahud ing atase wong Yahudi bi annahum kelawan sak temene mereka iku kadzabu padha nggorohaken hu ing Nabi Isa wa alan nasara lan dadi saksi ing atase wong Nasrani bi annahum kelawan sak temene wong Nasrani iku da'au mendakwakan dirinya, mendakwakan hu Nabi Isa ibnallah ing anak lanange Gusti Allah. Terus zaman Nabi Isa para rahibnya, pasturnya menyesal. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk sakmangke mereka para ahli kitab Injil niki sami iman kepada Allah dan Kanjeng Nabi, tetapi sudah kapan imannya? Menjelang kedatangan malaikat Israel sang pencabut nyawa. Ailaisa tegese ora ana sapa ahadun wong suwiji minal Yahud saking Yahudi wan Nasrani illa la yu'minanna, yaktine temen-temen iman qabla mautihi ing dalam sadurunge matine bi Isa kelawan Nabi Isa wa bi Muhammadin lan kelawan Kanjeng Nabi Muhammad hina yu'ayinu malaikatal maut walakin la yanfa'uhu imanuhu. Nggih kula waca sekedhik. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken, mantun ngoten Nabi Isa dakwah mriko dengan segala kemukjizatannya, dengan segala kehebatannya.
Mantun ngoten, Nabi Isa niki Bapak Ibu sekalian, piyambake dihasuti bahkan dituduh oleh sebagian Bani Israel sebagai pemimpin yang mengaku sebagai raja. Jadi Nabi Isa niku dituduh kali sebagian masyarakat Bani Israel yang hasud, dan tuduhan itu disampaikan kepada gubernur Sam. Sam waktu itu membawai Yordania, Palestina, Syria, kalian Libanon. Lah ketepaan Nabi Isa posisi ini ten Palestina. Gubernur yang menguasai Palestina naminipun Pontius Pilatus. Kula kudu maca engko ndak keliru. Pontius Pilatus niki gubernur kerajaan Romawi yang berpusat di Bizantium, yang diberi kekuasaan atas wilayah Syam. Nah, ini dilaporkan bahwasannya Nabi Isa keranten hebat, pengikuti tambah kata, dilaporkan kepada Pilatus Isa itu mengaku raja. Otomatis sing jenengipun Pontius Pilatus niki merasa kebakaran jenggot, saingane teko Bapak Ibu sekalian. Cara sak mangke ngoten napa? Rival politik. Mantun ngoten, sing jenenge Isa niki berusaha untuk dihabisi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira nggih entek pirang-pirang miliar, iso-iso triliunan untuk menghabisi kader-kader kita calon presiden Republik Indonesia. Kula pireng terus sing ngoten ya. Enten kader sing tumbuh dari masyarakat yang bernafaskan Islam koyoke punya potensi untuk jadi presiden, termasuk terusipun Bu Hajah Khofifah Indar Parawansa, gubernur kita. Gubernur Khofifah niki purun jadi wakil presiden, nek calon presiden ini, tapi fulan sakniki terus saweg berusaha untuk dijegal ke sana ke sini agar bisa terpelanting. Wallahu a'lam. Mugi-mugi presiden yang akan datang Allah memberikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wingi kula ngaji ten Ngaglik. Mantun ngaji niku ngomong-ngomong kalih ngombe jahe, kalih nedo roti, kalih pisang molen. Allah karim, pedagang-pedagang pasar Batu niki kathah sing jerit, Pak. Wingi kula nggih kepanggih tiyang gintung. Oh mboten, wau, wingi nggih wau nggih. Tiyang gintung dodol apel. Pun sakniki wis bengok sedaya, nangis sedaya Pak pedagang-pedagang. Muga-muga ke depan Indonesia niki estu-estu angsal pitulungan Allah Ta'ala yang merupakan mayoritas kaum muslimin. Tapi kabar gembira, calon jamaah haji dari Indonesia yang akan diterima pada musim haji tahun depan insya Allah 221.000 kurang lebih, termasuk haji sing plus. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken, apel-apel sakniki pun padha digerajeni, digawe gantine LPG, Pak. Pondok kula ten Gondang sing dicekel adik kula biyen kanane apel, kirine apel, nggurine apel, ngarepe apel. Ngarepe sakniki digawe kafe. Ya alhamdulillah koyok rame, Pak. Nggurine ditanduri gondes. Alhamdulillah winginane nembe kula tumbas 10 dina kepengker. Kanane apele wis sewentek ditanduri brambang pre. Kidule tanduri jagung. Apel sakniki apik-apik nang ngarepe Masjid Putih Glonggong niki lho, Pak. Nek bengi ana lampune. Bapak Ibu sekalian, sienten karas prospektif Pujon. Sakniki karas ndingkluk pisan, ambruk. Winginane kula ngaji ten Pujon akeh sing rugi. Mosok nanem ping 3 ping 4 rugi terus. Cirine mantune didol mawon, Pak.
gawe ningkat omah kira-kira ngoten. Mari ngono terus mantune dadi tunggu villa. Mantune terus dadi pegawai Indomaret. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken pun mantun ngoten angkat cerita Isa harus dihabisi sebab melupakan lawan politik Pontius Pilatus dari kerajaan Romawi yang berpusat di Bizantium Turki. Mantun ngoten Bapak Ibu sekalian angkat cerita Nabi Isa menika dikejar-kejar. Bahkan seringkali beliau niku kepepet tapi diselamatkan kalih Allah Ta'ala. Yang terakhir diterangaken enten murite sing namini Yudas Iskariot piyambake niki munafik melaporkan kepada tangan kanannya Pilatus bahwasanya tempat persembunyiannya Isa di titik ini. Dan dia mendapatkan imbalan hanya 30 keping uang perak. Mantun ngoten begitu diduduhaken tempat persembunyiannya Nabi Isa oleh Yudas Iskariot, Nabi Isa kepepet, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, Nabi Isa diangkat ke langit. Adapun tiang sing duduhaken sing munafik dingendikaaken ten mriki Pak qala al-Baidhawi ruwiya diriwayataken anna rajulan sak temene wong lanang iku kana ana sapa wong lanang iku yunafiku memunafiki li Isa maring Nabi Isa tegese Yudas Iskariot fa kharaja mongko njur metu sapa wong lanang mau liyadul drapun duduhaken alaihi ing atase Nabi Isa lima lidunya yusibu agar dia itu mendapatkan harta kekayaan dunia. Fa'al komong konjur niba akan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Yudas Iskariot murite Nabi Isa. Jadi nek sakniki enten guru dimunafiki ambek murite, kiai difitnah ambek murite niku mulai zaman Nabi Isa pun enten, Pak. Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang perang Uhud, berangkat perang nih lho Pak, tentarane Kanjeng Nabi 1011. Tengah-tengah perjalanan antara Madinah kota Nabawi nih tenggene Gunung Uhud pun tengah-tengah sing mundur nih lho 300. Padahal musuh diyakini jumlahnya 3013. Wong kawitan budal jumlah 1011 ngelawan 3013 wis koyok ketir-ketir. Tiang siji Islam melawan tiang tiga tiang kafir. Sakniki sing mundur pinten 300. Dan dengan mundurnya 300 sing dipimpin kalih Ubay bin Khalaf bin Salul niki Pak membuat ragunya para tentara-tentara sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara gampangane malah ragu tentara-tentara sing melok Kanjeng Nabi niku lho malah ragu, Pak. Padahal keraguan sebelum perang itu adalah satu langkah kekalahan. Tapi alhamdulillah Kanjeng Nabi tasik saged memberikan semangat motivasi kepada para tentaranya. Mantun ngoten pada perang Uhud terpaksa Kanjeng Nabi orang Islam kalah, Pak. Tapi kalah tipis perang Uhud. Sebab gini ku wau sing 300 wis ditoto ambek Kanjeng Nabi, awakmu engko bagian sebelah kanan, awakmu sing bagian guri kiri, awakmu sing tengah. Korat karit, Pak. Wong pun diatur dadak mundur mulih. Yo kok sing mulih 30, 300, Pak. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken, tapi Kanjeng Nabi diterangaken Pak kali Abdullah bin Ubay bin Salul niki menjelang wafatipun tasik sae, Pak. Kula natos maca Abdullah bin Ubay bin Salul gimbonge tiang munafik sing memprovokasi mundure tiang 300 niki sakit badhe pejah. Kirim utusan jaluk tulung Kanjeng Nabi rawuh.
Mantun ngoten Kanjeng Nabi niku lho Pak rawuh kalih sahabat Umar. Sahabat Umar niki rondok gedem-gedem ten manahi. Lah napa Kanjeng Nabi jenengan rawuh. Mantun ngoten ten ngajenge Abdullah bin Ubay niku lho dadak njaluk gamise Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niki bayangan kula ndamel jubah terus njobone ndamel gamis sing gak atik benik niki lho Pak. Kaya Habib Munir napa Habib Jamal? Biasanya Habib Jamal kan terus ndamel gamis putih terus ndamel malih ngoten niki lho Pak. Lah niku dijaluk kali Abdullah bin Ubay. Muhammad, sebelum saya mati bagaimana kalau saya minta tolong pakaianmu yang bagian luar itu saya mintanya saya buat kemul. Ngoten niku dicopot Pak kali sinten? Kanjeng Nabi. Apa nyopot ngeten iki Sayyidina Umar ngelirik kali nyekel astane Kanjeng Nabi. Intine mboten usah diparingi. Malah nek saged jenengan ngengken kula pejah mawon kula patenane dereng dipateni kali Israil. Kanjeng Nabi mantun ngoten nyegah, biarkan. Aku ingin menyenangkan dia sebelum dia disusahkan oleh Allah di neraka. Apike kaya ngoten Kanjeng Nabi, Pak. Subhanallah, akhirnya nggih dikemuli kali Kanjeng Nabi mulih sahabat Umar niki gawetem-getem. Dasare sahabat Umar. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken, dadi kemunafikan niku mesti enten ten pundi-pundi kepada para pelaku dakwah. Tiang sing berjuang ten gene ketakmiran, apa meneh ten organisasi gede. Niku biasae nggih enten sing tukang gembosi niku enten, Pak. Muga-muga kula panjenengan sebagai pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin-pemimpin institusi organisasi diparingi kuat menghadapi ngeten-ngeten iki. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken pun mantun ngoten tatkala Nabi Isa niki pun terdesak dingendikaaken wau kalih ahli tafsir Imam Baidawi, tiang sing memunafiki Nabi Isa niku wajahe diserupakaken persis koyok Nabi Isa. Ini tertera wonten ing Al-Qur'an surat An-Nisa 156. Wa ma qatalu ora mateni sapa wong Yahudi hu ing Isa. Wa ma bulan ora nyalip sapa wong Yahudi hu ing Nabi Isa walakin subiha tetapi den serupaaken lahum kedue wong Yahudi wang Nasrani. Sinten sing diserupaaken nggih niku wau tiang sing munafik kala wau naminipun Yudas wajahe rambut-rambute persis kaya Kanjeng Nabi. Bapak Ibu sekalian, kula alhamdulillah sempat dugi ten gene bukit tempat penyalipanipun Nabi Isa versi mereka. Versi kita yang disalib adalah Yudas Iskariot ten gene bukit Golgota. Golgota niku bahasa Yunani artinipun bukit tengkorak. Sebab di sana seringkali untuk tempat mengeksekusi rival-rival politik, penjahat-penjahat politik di mata Pontius Pilatus. Jadi enten penjahat-penjahat utaminipun rival politik niku nggih dihukum bunuh ten gene bukit Golgota. Lah nggone Yudas Iskariot menurut versi mereka Nabi Isa sing disalib, begitu pun disalib niki didunaken. Nabi Isa niki didunaken terus dimakamaken. Sing makamaken niki nggih beberapa santri hawariyine Nabi Isa versi mereka. Mantun ngoten dikubur kirang langkung 3 dinten Bapak Ibu sekalian diparani kuburane mboten enten. Menurut orang Yahudi termasuk orang Nasrani, Yesus sedang bangkit. Sebagaimana ucapan Yesus Kristus terakhir sebelum mati, wahai Tuhan Bapa, aku serahkan nyawamu ke tanganmu lagi. Itu ucapan terakhir Yesus Kristus, nama mereka untuk Nabi Isa
pada akhir hayatnya versine tiyang Kristen. Jadi makame mboten enten mantun ngoten Bapak Ibu sekalian, terus diangkat oleh Tuhan Bapaknya itu wow. Tapi nek versi kita Nabi Isa diangkat ke langit. Malahum bihi min ilmin dingendikaaken wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adzun. Tiang Yahudi Pak, waktu niku sami bimbang iki jerene Al-Qur'an Nabi Isa iki diangkat ke langit, tapi versine wong Yahudi Nabi Isa di salib. Terus mereka itu menyangka Bapak Ibu sekalian belum bentuk ilmu yang yakin. Ngeten nyangkani. Iki nek sing disalib Nabi Isa. Koncoku sing jenenge Yudas Iskariot kok gak ono. Iki nek sing disalib Yudas Iskariot meskine Nabi Isa ijek ono, saged diterambi nggih. Jadi mereka niki ada pada keraguan. Tiang-tiang Yahudi waktu niku pasca terbunuhnya dan disalibnya Nabi Isa menurut versi mereka. Sebab bersamaan dengan disalibnya Nabi Isa, koncone wong Yahudi sing duduhaken Nabi Isa asline santrine wau lho Pak, Yudas Iskariot. Bersamaan dengan itu juga enggak ada, ngoten lho Pak. Jadi mereka niki bingung. Orang-orang tokoh besarnya tiang Yahudi niki bingung. Nek sing disalib Isa mestine Yudas Iskariot ono. Nek sing Yudas Iskariot sing disalib kaya dene sing dingendikakno Al-Qur'an mestine Nabi Isa ijek ono. Gampangane ngoten, Pak. Nggih, alhamdulillah kula panjenengan termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing iman kepada Allah dan Rasulullah Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken, diterangaken wa ma hum qataluhu yaqinan wa ma hum lan ora ana sapa utawi wong Yahudi iku qatalu mateni hu ing Isa yakinan kelawan yakin, bal rafa'a balik ngangkat hu ing Isa sapa Allah Gusti Allah ilahi maring Allah. Wa kanalan ono sapa Allah Gusti Allah iku azizan zat kang perkasa, zat kang kuat, hakiman tur zat kang bijaksana. Bapak Ibu sekalian, gereja sing sak mangke menika dinamani gereja makam Yesus niku termasuk dianggap tempat atau gereja paling suci di dunia dan dikunjungi oleh jutaan umat Kristiani. Niku kirang langkung nggih sekitar 400 meter saking Bukit Golgota tempat penyalipan. Jadi didunaken saking tempat salipe terus dimakamaken. Nah, setelah 3 hari ternyata Nabi Isa yang mereka sangkakan yang disalib itu di makamnya kosong. Bapak Ibu sekalian, mereka meyakini diangkat ke istilahnya mboten diangkat nggih, kembali kepada Tuhan Bapaknya sing dimaksud adalah Allah. Jadi bangkit, istilah bangkit kembali istilahipun tiang Nasrani bangkit kembali. Ibu bapak sekalian ingkang kawula mulyakaken, mangke insyaallah kula bersambung kapan Nabi Isa itu akan turun kembali ke dunia. Sebab ten hadis sahih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natos paring dawuh, nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi yang sekarang masih hidup di sisi Allah, yaitu Nabi Isa, diturunkan kembali ke dunia. Beliau turun bersamaan dengan turunnya Imam Mahdi. Nabi Isa turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai penerus syariat kerasulanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa gesang malih binjing niki Bapak Ibu sekalian, kila
enten sing ngendikaaken 4 tahun, enten sing ngendikaaken 7 tahun. Dan Nabi Isa inilah yang membunuh Dajjal, yang membunuh Ya'juj Ma'juj bersama imam besar yang bernama Imam Mahdi. Bagaimana kronologinya Nabi Isa binjing niki dakwah nerusaken perjuangan Kanjeng Nabi mendekati hari kiamat, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas binjing Bapak Ibu sekalian, tiang-tiang Yahudi termasuk tiang-tiang Nasrani niki akan menyesal dengan mengangkat Nabi Isa sebagai anak Allah. Niku mereka akan menyesal. Diterangaken Pak tenggene Al-Qur'an surat Al-Maidah. Al-Qur'an surat Al-Maidah. Maidah niku artine hidangan. Cara temase ya panganan. Jadi enten Al-Qur'an niki surate jenenge surat Al-Maidah, surat hidangan atau makanan. Asbabun nuzule kenek napa kok diarani surat Al-Maidah? Anjene Bani Israel niki terkenal gregetno. Tatkala sebagian Bani Israel niki enten sing pun iman tenggene Nabi Isa, imane niki tasik rendah, imane dereng kuat, tapi wonge pinter. Diterangaken ten mriki Bapak Ibu sekalian tenggene surat Al-Maidah ayat pinten nggih. Intine ngeten, wahai Nabi Isa, insya Allah mangke pada pertemuan akan datang kersane pas boten kelintu. Wahai Nabi Isa, untuk memperkuat iman kami semuanya dan kami bisa melihat kehebatan Tuhanmu, bagaimana kalau kita kumpul-kumpul ini Tuhanmu engkau minta untuk menjamu kami ini. Kami sudah lama makan itu hanya makanan bumi. Kami ingin suatu saat makan itu makanan langit. Kalau memang engkau itu benar-benar nabinya Allah, kekasihnya Allah, coba kamu minta kepada Allah agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Mantun ngoten Nabi Isa nyuwun ten Allah, benjang insyaallah ayate kula aturaken, mantun ngoten mandap enten rotine, enten daginge, enten buah-buahane. Ngoten niku lho Pak, dipeseni kalih Nabi Isa. Sahabat-sahabat, Gusti Allah bakal nurono hidangan. Ayo engko dinikmati bareng ya. Tapi Gusti Allah pesen ojo sampai iki engko hidangan ana sing nyimpen digawe mangan sesuk. Meskipun iki engko akeh kudu langsung dientekno. Nek gak entek engko dinyakno binatang-binatang. Gak oleh disimpen kanggo mangan sesuk. Nek cara mriki gak oleh dilebokno kresek digawe sarapan sesuk, gak oleh. Kudu dientekno saiki, nek gak entek dinyakno binatang. Nggih ngoten. Nggih ngoten. Mantun ngoten ketok panganane enak akeh niku padha disaki, padha dilebokno nok kresek. Kira-kira ya dilebokno nok Tupperware kira-kira Pak. Ge makanan sesuk. Mantun ngoten Gusti Allah maringi siksa dumateng tiang-tiang sing boten nurut kalian Nabi Isa, mbenjing enten keterangane ayate wajahe diganti kalih Allah koyok wajahe monyet. Sebagian mereka wajahnya seperti wajahnya babi al-khonazir. Sebab mpun dielingaken kali Gusti Allah gak oleh bungkus nok nggone kresek dadak dibungkus kresek. Ceritane ngoten Pak. Pasti binjing insyaallah kula duduhaken sing ayati langsung astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya
Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni hamadan salatullah salamullah alam toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah Gusti kula nyuwun ilmu manfaat saha syafaat saking Gusti Nabi Muhammad benjang wonten dinten qiyamah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi al-Fatihah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.